بدل ما تقول very beautiful ما تقول gorgeous. بدل ما تقول very big ما تقول enormous. ركز في الفيديو ده لو عندك انترفيو قريب او عايز تحسن الفوكابولري والبرونانسيشن بتاعك، عشان الفيديو ده هيفيدك جدا. Now let's get started. What's up guys، معاكم شريف. لو عندك انترفيو او عايز تحسن الفوكابولري بتاعك خليك متابع لحد اخر الفيديو. طيب، معظم الناس دلوقتي بقت تقول كلمة very كتير. very. كلمة very دي بتعبر عن حاجة كلمة بعدها، زي very happy مبسوط جدا، very big كبير جدا، very small صغير جدا. كلمة very دي بتبينك انك مش professional والفوكابولري بتاعك مش احسن حاجة، وانك كمان وانت في انترفيو او انت بتتكلم مع حد انك تكرر كلمة very دي كتير، اولا مش بتبان professional ومش بتبان appealing للي قدامك، يعني مش بتجذب النظر للي قدامك انك بتتكلم انجلش كويس. طيب وانت اصلا بتتكلم مع حد بره اجنبي او انت بتتكلم في انترفيو، اهم حاجه يكون الفوكابولري بتاعك كويس، وده بيزود فرصك انك تشتغل اكتر. الفيديو النهارده بلاش تقول كلمه very دي خالص، هنبدل كلمه very بكلمه تانية. طيب هنشوف ازاي. طيب لو عايز تقول حاجه كويسه جدا اللي هي very good، very good ممكن نقول ايه مكان very good؟ ممكن نقول excellent، excellent، great، great، superb، superb، marvelous، marvelous، wonderful، wonderful. طب عايزين نقول العكس، عايزين نقول حاجة very bad، حاجة وحشة جدا very bad، ممكن نقول ايه؟ awful، awful، dreadful، dreadful، atrocious، atrocious. لو قلت الكلام ده بدل very good و very bad هيبان انك فاهم انجلش كويس وتبان انك professional اكتر. لو عايز تقول على حد ذكي جدا او very smart ممكن نقول ايه؟ intelligent، intelligent، genius، genius، wise، wise. طب لو عايز تقول ان في حد غبي جدا very stupid، مش stupid، stupid، stupid بلاش اليو دي، stupid لا، stupid، very stupid ممكن تقول ايه؟ idiotic، idiotic، foolish، foolish. طب عايزين نقول ان في حاجة كبيرة جدا something very big، very big ممكن نقول ايه؟ gigantic، gigantic، enormous، enormous، massive، massive، huge، huge. طب عايزين نقول عكس big وهي كلمة small، small. هنقول حاجة very small، very small يبقى ايه؟ ممكن نقول tiny، tiny. طيب في حاجة جميلة جدا قدامك عايز تعبر عنها، هتقول very beautiful، very beautiful. ممكن نشيل كلمة very beautiful دي ونحط ايه؟ dazzling، dazzling، gorgeous، gorgeous، exquisite، exquisite، stunning، stunning. طيب انت تعبان جدا، بدل ما تقول very tired، بدل ما تقول very tired ممكن تقول drained، drained، او exhausted، exhausted. ال H اللي في exhausted دي مش بتتنطق، هي مش بتتقال exhausted، لا هي exhausted على طول، لكن ال H دي مش موجودة. exhausted، exhausted. طيب الدنيا متلجة، الدنيا متلجة هتقول very cold، بدل ما تقول very cold ممكن تقول freezing، freezing، أو chilly، chilly. طيب تقول عكس كلمة cold وهي hot، بدل ما نقول very hot ممكن نقول scorching، scorching، أو sizzling، sizzling. طيب عايز تبين إنك مبسوط جدا، مبسوط، بدل ما تقول very happy، بدل ما تقول very happy ممكن تقول delighted، 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 ecstatic، ecstatic، cheerful، cheerful، overjoyed، overjoyed. طب عايز تبين انك عكس ان انت مبسوط وانت حزين هتقول very sad، very sad. طيب بدل very sad ممكن نقول sorrowful، sorrowful.
طيب في حاجة مش نظيفة خالص عايز تقول عليها very dirty. very dirty ممكن تقول ايه؟ filthy. 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 طيب في حاجة مضايقاك جدا وغضبان، بدل ما تقول very angry ممكن تقول furious. furious. فمن أهم حاجات في الانجليش لانجويج إنك يبقى عندك vocabulary كتير وما تكررش كلمة very دي، عشان very مش بتبينك إنك professional ولا appealing قدام الحد اللي أنت بتكلمه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، ولو عايز تسألني أي حاجة اسألني تحت في الكومنتس. Thank you so much for watching and I'll see you next time.